Behind closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Paano nga ba mag-register sa Kiwa at makita ang inyong kontrata? Sa cellphone nyo, makaka-receive kayo ng ganitong messages from Kiwa. Ako, under agency ako, kaya kung may pinirmahan kayong kontrata sa agency, magdadirect yan sa Kiwa at ang Kiwa magme-message sa inyo. And i-confirm ninyo ang inyong kontrata via Kiwa. So, tara, turuan po kayo paano i-register o i-accept ang inyong kontrata sa Kiwa. So, ito guys yung message ko from Kiwa, and then click nyo yung link. Then, may lalabas na ganito. So, lalabas siya ng ganito, guys. Makita nyo yung register now. Click nyo yung register now. And then, kapag click nyo yung register now, mapupunta naman kayo dyan. Enter nyo yung identity number nyo and date of birth. So, by entering national ID, yung ICAMA ninyo ang i-enter nyo dyan. So, enter nyo yung ICAMA number nyo. After nyo ma-enter yung ICAMA number nyo, and then meron naman dyan next is yung date of birth ninyo. Ilalagay nyo yung birthday nyo, yung day, yung month, and year. So, after nyo ma-put yung birthday nyo, click nyo yung next. After nyo mapindot yung next, lalabas ito. Ilalagay nyo yung email address nyo and password nyo, bagong password nyo. And magkikreate kayo ng password dyan. So, kapag tapos nyan, i-accept nyo. Tapos mag-send ng verification code sa inyong number. So, pag na-receive nyo yung verification code, lalagay nyo siya dyan. Confirm. After confirmation, ayan, naka-create na kayo ng account. So, para ma-secure yung account nyo, so may 2-step. Ilalagay nyo din yung change ng email address nyo. Ilalagay nyo yung email address nyo. Tapos, sa email nyo, may magsisend ng code for verification. And, ilalagay nyo siya dyan. After ma-send yung verification code, may sasagutan kayo. So, you have security question number 1 and 2. Select lang kayo dyan sa option. So, ang napili ko, mother's name. Ilagay ko yung mother's name ko. Then, after that, question number 2. Ang pinili ko naman dyan is, I think, high school name. High school name ng nanay ko. So, after nyan, ayan na ang inyong account ng Kiwa. So, dyan nyo makikita yung kontrata nyo. Then, scroll down nyo yan. Makikita nyo sa baba yung I agree. So, i-click nyo yan. And then, i-accept ninyo. So, click nyo yung accept. After nyan, accept contract nakalagay. Na nga guys, successfully na yung sign ng new contract. And, para makita nyo yung kontrata nyo, click nyo yung contract preview. Kapag click nyo yan guys, makikita nyo na yung buong kontrata nyo kung ano yung sinainan nyo. So, ayan na guys yung kontrata at yun lamang. Maraming salamat.